اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 23 مئی 2021 ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ پاکستانیوں کی بدنامی کے لیے ایک اور کہانی ہسپانوی اخبارات کی زینت بن گئی، اور یہ کہانی ایک پاکستانی تارک وطن 35 سالہ گلفام شہزاد کی ہے، جسے اس کے رشتہ داروں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس سے جبراً کام لیا جاتا تھا، اور اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا اور کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے اغوا کی رپورٹ اس کے عزیزوں نے موسس دے گرانیئرز میں درج کرائی اور پولیس نے اسے بازیاب کیا۔ 35 سالہ گلفام شہزاد کو ینا سار دل بائیس میں رکھا گیا تھا۔ اغوا ہونے والا اور غلامی کی زندگی گزارنے والا گلفام ینا سار دل بائیس کے ایک مکان میں رہتا تھا اور اس کے رشتہ داروں نے گروسری کی دکان پر ملازم رکھا ہوا تھا۔ جس پاکستانی فیملی نے گلفام شہزاد کو غلام بنا کر رکھا تھا، اس کی کاردہ دیو گرانیئرز اور سان سلونی میں گروسری کی دکانیں اور ریسٹورنٹ ہیں۔ 2018 میں اسپین آنے والے گلفام کو پہلی تنخواہ دی گئی اور اس کے بعد اس سے بلا معاوضہ کام لیا جاتا رہا، اور اس دوران اس پر وحشیانہ تشدد بھی کیا جاتا تھا، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ گلفام کی غلامانہ کیفیت کی صورتحال سے اس کے کزن نے پولیس کو باخبر کیا۔ جبری مشقت لینے والے پاکستانی میاں اور اس کی ہسپانوی بیوی نے گلفام کا پاسپورٹ، ضروری دستاویزات اور موبائل فون بھی اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ گلفام دوران غلامی میں صبح 6 بجے سب فیملی کے لیے ناشتہ تیار کرتا، کپڑے دھوتا، گھر کے سب کام کرتا اور پھر دکانوں پر لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا تھا۔ پھر رات کا کھانا بنانا ہوتا تھا اور سونے کے لیے 1 بجے بستر پر جاتا تھا، اور ایوریج 4 گھنٹے کی نیند اس کا مقدر تھی۔ یہ سب کرنے کے باوجود ہر ہفتے گلفام پر تشدد کیا جاتا، گالیاں سہنا اور بے عزتی کروانا تو اس بدقسمت کا معمول تھا۔ ایک دن گلفام شہزاد اپنے والد سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے پاکستانی مالک نے دیکھ لیا اور اس کا موبائل چھین کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ گلفام کو بدترین خوف کے ماحول میں رکھا گیا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کو اپنا دکھڑا سنائے اور کس کے آگے اپنی فریاد رکھے۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں اس کے 2 بچوں اور اس کی بیوی کو پاکستان میں نہ مار دیا جائے۔ گلفام کو سان روک میں پاکستانی ریسٹورنٹ سے بھیلا پھسلا کر اغوا کیا گیا تھا اور یہ لالچ دیا گیا تھا کہ اسے کام دیا جائے گا۔ گلفام پاکستان سے 10 ملکوں کا غیر قانونی سفر کر کے اسپین پہنچا تھا۔ اسپین کی وزارت داخلہ نے شہر ملیہ کی ہسپانوی سرحد کی حفاظت کو مضبوط بنانے کے لیے سیکورٹی کی مزید نفری کو بڑھا دیا ہے، جس میں 90 سیکورٹی بارڈرز کے اہلکار، 50 پولیس آفیسرز اور 40 سول گارڈ شامل ہیں، جن کا کام ہسپانوی بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے اور انلیگل ہیومن ٹریفکنگ کو روکنا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کے پہلے فائنانشل کوارٹر یعنی پہلی سہ-ماہی میں بارز اور ریسٹورنٹ کی آمدن میں 37% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ اس سال مارچ میں گزشتہ سال کی نسبت بار اور ریسٹورنٹ کی کمائی میں 40.8% کا اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال مارچ کا مہینہ وبا کی وجہ سے کیٹرنگ کی فیلڈ میں برا ثابت ہوا تھا۔ دنیا بھر میں ٹورزم کے اعتبار سے دوسرے نمبر کا ملک اسپین ہے، جہاں پچھلے سال وبا کے سبب آنے والے سیاحوں میں 80% کمی ہوئی تھی، جس کے باعث اس کے ساحل سمندر اور ہوٹلز ویران ہو گئے تھے اور بازار سنسان ہو گئے تھے۔ خیال رہے کہ اسپین یورپ میں وبا سے شدید متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے، جہاں 36 لاکھ سے زائد کرونا کیسز اور 79,000 سے زائد اموات رپورٹ کی گئی ہیں۔ یورپ میں ٹورزم کے لیے اہم ملک اسپین نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال 7 جون سے دنیا کے کسی بھی ملک سے ایسے سیاح اسپین آ سکیں گے جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا لی ہوگی۔ میڈرڈ میں ایک 14 سالہ لڑکا ایتھلیٹیکو میڈرڈ فٹ بال ٹیم کی فتح کا جشن مناتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ بتایا گیا کہ ہلاک ہونے والا کم عمر لڑکے کی لاش ایک وین سے ملی ہے اور یہ لڑکا وین کی ونڈو سے سر باہر نکال کر جھنڈا اٹھائے جشن منانے میں مصروف تھا کہ اس کا سر پارکنگ کے ایک پلر سے ٹکرایا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یاد رہے کہ ایتھلیٹیکو میڈرڈ نے لا لیگا چیمپئن ہونے کا اعزاز جیت لیا ہے۔ فائنل میں ایتھلیٹیکو میڈرڈ نے ریال وایادولید کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا ہے۔
मोसेस दे स्क्वाड्रा ने 2 लड़कों को बादालोना के बीच पर एक लड़की के साथ ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक नौजवान को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस जराये ने कहा कि गिरफ्तार होने वाला एक नहीं बल्कि 2 अफराद हैं। ज्यादती का ये वाक़या सुबह 5:30 बजे हुआ। इस वाक़े की इत्तला मुतासरा लड़की के दोस्तों ने पुलिस को दी। गिरफ्तार होने वाला मराकश का नौजवान है। बार्सिलोना में पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो बोन के इलाके में कपड़े की दुकान को लूट रहे थे। जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो चोरों ने चोरी शुदा माल को गाड़ी में डाल लिया था। पुलिस के मुताबिक चोरों ने मुख्तलिफ ब्रांड से 210 कपड़े बरामद किए हैं। ये वारदात का ये सानपेरे मासबाखो में हुई। बार्सिलोना में कर्फ्यू के खात्मे के बाद तीसरे इख्तितामी हफ्ता पर शहर में एक पुरहजूम रात पुलिस के लिए मुश्किलात का बाइस बनी रही। मोसेस दे स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया उर्बाना के मुश्तरका ऑपरेशन ने 3495 अफराद को पुरहजूम मकामात से मुंतशिर किया। मोसेस दे स्क्वाड्रा ने एक शख्स को इंतजामी मामलात में दखल अंदाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और 25 अफराद को कोविड इक़दामात की खिलाफ वर्जी करने पर, 38 को अवामी मकामात पर शराब नोशी करने के इल्ज़ाम में और 8 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमात कायम कर लिए हैं। सबसे बड़े इज्तिमात पासियो दे बोर्न और सान मिकेल के बीच पर हुए। पुरहजूम मकामात पर अक्सर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा हुआ था। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। जर्मनी के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ने बरतानिया में इंडियन किस्म के वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया है। 23 मई से अब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमाली नीदरलैंड से जर्मनी सफ़र करने वालों में सिर्फ वही अफराद मुल्क में दाखिल हो सकेंगे जिनके पास जर्मनी की शहरियत या सकूनत होगी। अगर कोई जर्मन ख़ानदान अपने बच्चों समेत वापस आ रहा है तो ऐसे शहरियों के 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी जर्मनी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। ख्याल रहे कि जर्मनी अभी भी बरतानिया उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिनके शहरियों को बरतानिया पहुँचने पर 10 दिन क्वारंटीन में गुजारने लाजमी है और उन्हें सफ़र से पहले और बाद में टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। लातीन अमेरिका और कैरेबियन खित्ते में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 10 लाख से तजावज़ कर गई। आदाद शुमार से अंदाज़ा होता है कि सबसे ज़्यादा फ़ीसद शरह अमवात वाले इस खित्ते में वबा की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका में नए मुतासरीन की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। अफ्रीका में ये सतह हमवार है, मगर जनूबी अमरीका अब वो वाहिद खित्ता है जहाँ नए मुतासरीन की तादाद फ़ी कस एतबार से तेज़ी से बढ़ रही है। वैक्सीन लगवाने वाले कहीं शहरियों को मुफ्त डोनट दिए जा रहे हैं, कहीं वैक्सीन लगवाने पर चर्च के सिगरेट पेश किए जा रहे हैं, तो कहीं लोगों के चेहरे से वैक्सीन लगवाने का खौफ ख़त्म करने के लिए वैक्सीन की तरह देख फरोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन अब शुमाली थाईलैंड के एक ज़िला में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को मुफ्त में गाय जीतने का मौका फराहम किया जा रहा है। भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्ज़ाम में मज़ीद 2 सरकारी मुलाजिम बरतरफ कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में सरकारी स्कूलों के 2 असातिज़ा बशीर अहमद शेख और मोहम्मद यूसुफ गुनाई को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए दोनों मुलाजमीन का ताल्लुक सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से है। इसके अलावा एक DSP देविंदर सिंह को भी मुलाजमत से निकाल दिया गया है। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया से कोरोना वायरस की भारतीय किस्म से मुतल्लिक तमाम मवाद हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। दुनिया में कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव पर शदीद तनकीद के बाद मोदी सरकार ने भोंडा इक़दाम करते हुए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हदायत जारी कर दी है कि ऐसा तमाम मवाद हटा दिया जाए जो भारतीय किस्म के कोरोना से मुतल्लिक हो, यानी खबर ख़त्म,
कोरोना ख़त्म। सऊदी अरब ने दुनिया में 60,000 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस आने की इजाज़त दे दी है। कोरोना की वबा के बाद ये पहला मौका होगा कि सऊदी अरब में किसी गैर मुकामी को हज पर आने का मौका मिलेगा। 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन क्वारंटीन करना होगा। टर्किश एयरलाइन ने योमिया 518 परवाज़ों के साथ अपने यूरोपीय हरीफों को पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद 403 परवाज़ों के साथ एयर फ्रांस का नंबर आता है। फहरिस्त में तीसरे नंबर पर 378 परवाज़ों के साथ लुफ्थांसा है, चौथे नंबर पर 367 परवाज़ों के साथ रायन एयर है और पाँचवें नंबर पर 300 परवाज़ों के साथ KLM है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान संगीन गलती करते हुए एक मरीज को गलत टांग काट कर माजूर कर दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के टाउन फ्री स्टार्टेड से ताल्लुक़ रखने वाले 82 साला मरीज की बाएं टांग पेचीदगियों के बाद डॉक्टर ने काटने का फैसला किया था। मरीज को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो सर्जन ने उल्टी की बजाय सीधी टांग काट दी। मरीज के अहले खाना ने बताया कि हम ऑपरेशन के एक रोज़ बाद जब कमरे में मुलाकात के लिए पहुंचे तो देखा कि जो पैर खराब था वो जूं का तू मौजूद था और दूसरी टांग को काट कर रख दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत हमारा मुकद्दर बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।